Hello family members, welcome back to my channel. Aji bhi notun video ekta loina ahe ase. Aji la din do Kauri lakhor banawale karni aji cement aro balu itu kan pukhi ase. Itu kan pukhibo karni bhai khan ge loina ahi ase. Wait, ekta bra dikhai na jabo. Kauri khor banawali karni idu kiti khan bi mari gena ina rakhi ase. Aro aji sabido palu idu kan pukhi ase. Aro idu pathor aro idu kauri khor banawali karni idu kan ani ase. Aro idu kauri idia bali thaka do tuita ase de. Idia bali thaka do tuita hi bali ena ase. Aro kauri la khor bana khodam howa bichi de aro lagabole ase. Idia gauri la khor banawole mohan idu jaga olop khundi gena ase. Aro idia dikha la do murgi khor ase de sai sabi aji palukan otha ase. Moila phai khan ge ani gena othabo di ase sabido. Chalo anh na nang de. Anh na nang de. Sabi de. Idia balu otha kan do idu ase de. Sabi kuri duhan otha ase aro balu pisibak do othai loise aro idia olopi baji gena ase. Moi kan sachun nishina aise. Kidila view tu ida ase de. Edela otha ase. Moila from la view tu ase. Hede rakadu cement kan ase. Cement kan ase. Aro phat sabji do yede bra baga ase de. Aji la din du bishi gorom ase. Itu bra moi kauri ge kosol guri dibo. Sabido pani bi bishi ahe ase de. Pani bi bishi ase. Moila kauri ge kosol guri dibo de.
সদায় তাইকানকে কষ্ট কৰি দি থাকে এইটো কাৰণে তাইকান বি হেল্ডি থাকে দেই নেউচি গ'লে তাইকান বি হেল্ডি থাকিব আৰু ঘৰটো এতিয়া চাফা কৰি দিব লাগে নেউচি গ'লে এইটো হাইজিন কাৰণে বেছি ভাল আছে ঘৰটো লেতেৰা নাৰাখি দিব লাগে এতিয়া চাফা কৰি দিব লাগে তাই কষ্ট কৰি দিলে বেছি খুচি পায় দেই সমস্যা খতম হৈছে এতিয়াতো